Ito ng hiling kay Bathala. Nandito ka na, di na ako mag-iisa. Tanong ko sa tala ay bakit pag-ibig na bigay ay langit. Nandito ka na, di na ako mag-iisa. Ngiti mo sa aking mga mata, di hayang mawala. Tingin mo lang
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, ti adda kada kayo. Kakabsat ko ken Kristo, imay tayo iti balay ti Apo asiraragsak, para iti dayto nga panagrambak, ket kadwayan tayo da Glenmark ken Jayshel. Iti dayto nga aldaw nga irugida, abangunen ti bukod da pagtayngan. Napatay daytoy kanito agpaay kadakwada. Ngarod, kas mangipatpatay kadakwada, intay suportaran nida, babaen ti ayat, panakigayem, ken karkararag tayo. Kadwaan ta ida adumngeg as ipapasnay kada iti balikas, ngayebkas ti Diyos kada tayo itangal daw. Ket babaen ti Santa Iglesia, si papakumbaba tayo agkararag ti Diyos nga Ama, babaen ken Kristo nga Apo. Agpaay kadagito yung agasawa nga adipen na, tapno si ayat nga awatan na ida, bendisyonan, ken pagkaisan na ida. Sangsang kamaysa tayo nga rod ang mangidaydayo iti Diyos, babaen ti panangibunanak tayo ti gloryana. O Diyos, pinagbalin mo na santo na misteryo ti singgalo ti panagasawa, ket iladawan na ti panagayat ni Kristo iti iglesia na. Denggem ka daytoy a panangidawdawat mi, kada Glenmark ken Jayshel. Gapu iti panagtalegda ken kam, ken iti maysa ken maysa, pasengkedanda, itangal daw ti ayat-ayatda. Aramidem kumangay ti amin na panagbiagda, panagnekandan to dayta nga ayat. Gapu ken Jesu-Kristo nga anak mo ken apumi, isu magpagbiag ken makipagariken ka ken itimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan tinggana. Maaramid ang mamindwa ti kaadu dagiti aldaw na. Tinaimbak ang babae isutragsak ti lakay na. Ket sungputen nanto dagiti tawen na iti sidong ti kapya. Ti babae anaimbag maysa asanikwa. Ket dagiti agbuteng iti Apo ti pakay pagasatan na. Ket baknang man wenno napanglaw natalingan ngento ti puso na. Ti garbo ti babae ay aywen na ti asawa na. Isirip na palagdaen na dagiti tultunak na. Ti babae asaan aman na nao, maysa a parabor ti Apo. Ket tay manakem saan ang magatadan ti pateg na. Ti babae anayemma, mamindwa agasat tayta. Ket tay babae anadalos, di marukod tingina na. Kas ti panagranyag ti init, ijay tangatang. Kas tamet ti panagranyag, ti sayaat, ti naimbag, iti ulit, ti balay. Ti sao, ti Apo. Salmo responsorio sungbat. Nagasat dagiti amin nga guteng iti Apo. Nagasat dagiti amin nga guteng iti Apo. Nagasat iti Apo nga nagbuteng ka, ket magnaka kadagiti dalan na. Dadagiti pagbanugan dagiti imam inkanto apiten. Ket nam ay tutin kalakan. Ni asawang tilanot ti ubas anabunga ti kaaspin nanto. Iti kaunggan ti balay mo dagiti met anak mo. Kasiladan to ti sagipsip ti olibo iti likmot talamisaan. Dayta ti kinagasat amay paay iti tao ang managbuteng iti Apo. Sapay kumata manipod iti bantaysyon, bendisyonan na ka ti Apo. Tapno makitan tulaeng anarangay ti Jerusalem, kadagiti amin nga aldaw ti panagbiag mo. Dayto sumaganad na daw tinasanto ang Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Imasideg ken kuana ti sumagmamano a Fariseyo tapno suoten da babaen ti panagsaludsod da. Ipalubos adi ti linteg nga isina ti lalaki ti asawa na. Ito'y oray anya agapo. Simungpat ni Jesus, diyo ka di nabasa da ito'y apaset ti nasanto na surat. Idi punganay, tinamarswa inaramid na ida lalaki ken babae. Kinunanapay. Daytoy ti gapuna panawan to ti lalaki, dagiti naganak ken kuana, ket makitipon to iti asawa na. Ket agbalindan to amay maysa.
Isod gapuna sa andan adwa, no di ket may maisadan abagi. Ngarod, saan ang pagsinaen ti tao, ti pinagtipon ti Dios. Kakabsat ko ken Kristo, tinasanto ang Ebanghelyo ti Apo. Glenmark ken Jaisel, ti sibubukel nga simbaan tayo, ken dagiti pamilyayo, dagiti ninong ken ninangyo, dagiti gagayemyo, ken dagiti kakabagyan, ken miyembro ti simbaan tayo nga ditoy, ket makipagragsak kami iti daytoy nga panagkalaysayo. Ket amuyo kun kunatay nga kankanayon Apo no adda ayat, adda ragsak. If there is love, there is joy. So, itatay tatangal daw Sabado. Ket maudi nga parte ang aldaw tanubigat ket baptism of the Lord iti Christmas. Diba tatati malmalpas ti Christmas tanu Monday mangrugi ti ordinaryo a panawen ti simbaan tayo. Ket amuyo ti Christmas ket naragsak ti riknana. So aside from dagiti bonus siguro ken dagiti regalo nga nawawat tayo. Ket there's something in Christmas that makes us joyful. Ket dayta ket awan sa bahay no diti aglaplapusanan nga panagayat ti Dios kanya tayo. So ngayon po nada no malmalpas ti Christmas, saan ko daytoy malpas ti season nga the spirit of Christmas should always be in our hearts. Diba? The joy of Christmas, the gift of the Lord of Himself during this celebration should always be in our hearts. So itata po ket adda ragsak met kanya tayo. I hope nga naragsak tayo met laeng ay may dito ya po. Naragsak tayo kadagitoy nga agasawa. Awan met lati masaksaktan dita. Ti panagasawa na. Kaysa naragsak, lalo dagiti member iti pamilya nakin kang Ronayan, da Glenmark ken ni Jaisel, gaputi panaginayan na. So, we share their joy. Agsipod ta, natipon-tipon tayo, gapu iti ayat. Dagitoy nga gasawa. Kaya kakabsat, mo yung dagitoy nga panagasawa. Iti simbaan tayo, ket kun tayo nga sakramento. Sakramento, iti panangipubliko yun, iti panaginayap yun. Saan lang adda kayo nga duwati agtultulag? Okay? Saan adda kayo lang adwa? No di pa'y ket, in pakita yun, in parangarang yun, na ito nga panaginayap yun, iti publiko, nagiti tagtao ti Diyos kuna kayo. Ken kang runaan ti amin, nagbalin nga sakramento, agsipod ta daytoy nga agreement, saan lang adda kayo nga gasawa, no di pa'y ket dagiti amin nga witnesses iti daytoy nga panagkalaysayo, ken kang runaan ti amin ti Dios nga pagkaryan tayo. Diba? So, saan lang yan nga covenant, and that makes a sacrament ti kasar ti simbaan. Agsipud ta saan lang nga kariyo nga kasawa, no di pa'y ket nagtulag kayo, tapno ipakita yo daytoy nga panaginayap yo, saksyan dagiti kakabagyan yo, kadagiti ninong ken ninang yo, ken kamrunaan ti amin ti Dios nga naggapuan ti ayat kaniya tayo. So daytoy kumamen iti kankanayon kumangadda kanyayo Apo. Isu nga sakramento pinagtipon na kayo ti Dios, isu nga nangigan tayo nga kunana saan nababali nga pagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Dios. So nga iti kasar iti simbaan kuna tayo ket it should be forever. Itatakit nakadado ti challenge iti pampamilya ako. Diba? Ti pampamilya tatakit nakadado ti karit na. Nga mamuyo, uray pa'y mat ni Apo Jesus ken ti the Holy Family, adu man ti naglaslasatan da Maria ken ni Apo San Jose. Nga mamuyo, iti maadal tayo ti Holy Family, kanayon dalata, nga agsubli ti Diyos. Damagen da no anya ti kayat ti Diyos kanyada. Ket na idaldalan da tinasayaan na panagbiyan. So itata po natipon-tipon tayo itata, may maysa nga pamilya iti Apo, tinakristiyanwan nga pamilya,
Iti dahito nga panakikaysa to'y dagito nga gasawa. Ket daytoy kumatikan kanayon niya to met nga pagsublian dito'y simbahan ti Apo Glenmark ken Jason. Ta ni Apo Dios iti mangpatigger ti panaginayat yo. Ni Apo Dios kumatikan kanayon mo nga pagyamanan no addaman bendisyon nga naawat yo ken pagkararagan nang nangrunan no addan to panlubog ti panagbiag yo nga gasawa. Amo tayo nga sumangpet tulata, makita tayo Apo nga ti panagbiag no, that there are differences. No, dati bagi tayo no daduman pay ket di tayo mauawatan no, daduman ket kayat yo daytoy nang daduman ket sanga mabalin. How much more iti duwa nga tao. Can only imagine how you adjust to one another. No, dagiti kayat itong galmaysa. Ngan ti challenge to give way to one another. Ti kasayaatan Apo, you give way because we know that this is for your family, para iti pamilya yo. You sacrifice what you want for the family. You sacrifice the things that's for yourself, for the good of the family. Kaya dahita ti impakita ti Diyos kanya tayo Apo. In give up na ti kina Diyos na, when no na tayo, may isa ka Diyos nagbalin na tao, gapo ti panagayat na kanya tayo. Gaputa kayat na tayo nga isanakan. Isungat ti kina Diyos na nagbalin nga tao para kanya tayo. So kastap mamet kanya yun. Para iti maysa ken maysa babaen ti tulong ti Apo gaputi aglaplakusan ng panagayat na dahito kumati inspirasyon tayo. Ket makita tayo ti ragsak iti kaadda ti Diyos ken kaadda ti maysa ken maysa nga katinulong iti panagbiag. So habsat makipagragsak tayo kadagito nga gasawa ket daytoy ti kararag ni kanyayo ni Apo Dios ko mga pagtalkan tayo tata ket dagito nga kakabagyan ket daytoy ti sububukel nga simbahan tayo makipagkararag kami tinaragsak nakapya ken napnon bendisyon nga pamilya nga bangunin yo. Ayat yo babaen ti singgalot iti saklang ta iglesia. Ipanamnamak ti panangikarkararag kada kayo daytoy nga gimong tapno iburay ko mati Diyos tinabuslo na pambendisyon na iti ayan-ayat yo ketulungan na kayo amang tungpal kaditi andungen ti biag anasawaan. Da kayo met kakabsat, da kayo nga kakabagyan inong kaninang ken ti sibubukel nga simbahan tayo. Dawatek at tarabayan tayo da Glenmark ken Jason babaen dagiti karkararag tayo. Ket awaten tayo da akas baro nga gasawa iti sidong tina Christian one agimong tayo. Idata Glenmark ken Jason sungbatan yung arod dagitoy nga saludsod. Jason, imay kametlaeng ditoy si bubuslon tanakem mo tapno isinggalot mo ti agnanayon tabagim ipanagayat ken panagserbi ken ni Glenmark nga asawa. Grandfather, Glenmark, imay kametlaeng ditoy nga si bubulos tanakem mo tapno isinggalot mo ti agnanayon tabagim ti panagayat ken panagserbi ken ni Jason nga asawa. When na po? Glenmark ken Jason, sinadaan ken metlang adwa amang isuro kaday ti anak nga iten ti Dios kada kayo tapno nasingpet danto nga Kristiyano. When na po? Glenmark ken Jason, imay kayo metla. Yan tangay kayat yu ti agkasar, agdinakulap kay ngarod, ket iagkas yu ti panggepyo, iti saklang ti Dios ket ti iglesia na babayan ti panang sumbat yu kadagitoy asaludsod. Jason, kayat mo metlaeng akadwam ken asawam ni Glenmark babaen daytoy a seremonya kas mayan nurot iti rito ti Santa Inang iglesia tayo. Iyawat mo metlaeng tabagim ken kuana kas kadwa ken asawa na. Awatem metlaeng akadwam ken asawam. Glenmark,
Kaya't mumetlay akadwam ken asawam ni Jaisel, babaen daytoy seremonya, kas mayanurog iti ritos ti Santa Inang Iglesia tayo. When po. Kaya't mumetlaeng iyawat mumetlaeng tabagim ken akas kadwana ken asawa na. When po. Awate metlaeng akas kadwam ken asawam. When po. Itangarod gaputa sinumbatan yo dagitoy nga saludsod. Kararagan yung ngarod daytoy nga kararag. Uwa po mi a Diyos. Ipaayon mo kadi. Amani po di tangal tao. Ti puso ken kararwami. At kay kaysada ti amin na bangat. Pagrigatan man wenno pagimbagan. Kinapanglaw man wenno kinabaanan. Sakit man o sarunan. Aginggat di nakampagsinain ni patay. Kitita da kay amin nga daditoy saksyan yu asyak babaen ti turay ti Iglesia Katolika patalgedak ken bendisyonak daytoy singgalo ti panagasawa itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti tulong tayo adda itinagan ti Apo. Bendisyonam kad Apo dagitoy asingsing tapno da Glenmark ken Jaisel amang isingsing kadakwada agtalinaed da kumang agbyag iti sidong tinalagda nga ayan ayat ken kinapudno gapu ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Jaisel at isingsing ken Glenmark. Denmark. Awatem ken osaren daytoy asingsing. Asa tanda iti ginapudno nga ayan tinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Jaisel. Awatem kinuseram nito esensi. Pagkastanda ti ayat ko ken kinapudno ken. Tinagan ti Ama ken ti Anak ken Espiritu Santo. ken ti Espiritu Santo. Amen. Ita kakabsat intayo bendisyonan dagitoy nga aras. Apo bendisyonam kad Apo da Glenmark ken Jaisel nga anak mo. Kaditinan anay sa nikwa ditoy daga. Nga iladawan dagitoy nga aras. Ket aramaten da kumeda apang ragpat ti agdanay na biag. Gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo ni. Amen. Ayayatek nga asawa. Iyawat ko dagitoy nga aras. Akastanda ti pinangidaton ko. Daytoy biyag ko ken ka. Ngagpaay nga pagimbaga. Tinagan ti Ama ken ti Anak
Espiritu Santo. Kente Espiritu Santo. Amen. Madam Jason, when umatin. Wen awatik ita. Takabsat intayo bendisyonan kan iyawat daytoy nga sao ti Apo, daytoy nga Biblia kadagitoy nga gasawa. Manakabalin ken managayat na Apo, agyaman kami ti saon nga dalan mi ti panagbiag ni. Ket agyaman kami iti daytoy nga singgalo ti panagasawa, da Glenmark ken Jason. Bendisyonam kan ida babaen daytoy nga sao. Tapno maidalan da tinasayaat kinapnuan panagayat a panagbiag. Bendisyonam ti pamilyada, takanayon ko mga maawad na ti adu nga karabor mo, iti panagin na yagda. Dawatin mi amin dagitoy gapo ken Kristo nga anak mo ken ako ni. Amen. Dawatek kada Jason ken Glenmark ta sumamo kayo kadagiti ninong sumamo kayo. Ket kakabsat ay ayatek kakabsat kastanda ti panagawat tayo kada Glenmark ken Jason. Intay awaten and let's welcome the Mr. and Mrs. Glenmark and Jason Lianes. Palakpakan po. Ken dagiti agserbi iti gobyerno iti pagilian mi a Pilipinas. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nga kamkan. Kasyam kad Apo da Glenmark ken Jason. Ket pagkaisaem kumangag na nayon dagiti puso da. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nga kamkan. Ilisim kad ida kadagiti pagdaksan. Palag-anem dagiti rigrigat da, ken pagtalina edem ida anaputno ken ka iti tiyempo ti suliso. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen na kamkan. Iriingem ka ti grasya ti sakramento ti panagkasar, kadagiti amin anaasawaan. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen na kamkan. Kaasyang ka dagiti napanglaw, dagiti masaksakit, dagiti matutuok ken marigrigatan. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen na kamkan. Arangidem kadi adakam amin nga adda ditoy ita. Napudno kami iti panagayat mi ken ka, ken iti maysa ken maysa. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen na kamkan. Ipaay mo kad kadakwada ti panagtalina edda na pudno ken ka ken iti maysa ken maysa. Ket kalpasan ti atindog ken asingpet a panagbiag, gunggunaam to kad ida ti agnanayon nga ragsak. Agraman dagiti anak da ken mangay ayat kadakwada. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo ni. Amen. Kumararag tayo kakabsat apno daytoy adaton tayo makay-ayo ti Dios sama aman nakabalin. Amen. Apo awatem kada ito'y daton mi amay paay kada Glenmark ken Jason. Babaen ta na ayat a panaripatong pinagkaisambida. Bendisyonamida kada iti amin ngaldaw ti panagbiagda. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Ti apo ti adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Ama aman nakabalin amin kadagdanayon na Dios, rumbeng unay nga agyaman kamken kay ti amin na tiyempo ken biso. Iti dayto sakramento pinagkalaysam ti lalaki ken babae, iti di mauka sa singgalot ti ayan ayat ken kapya. Inaramid mo at inadalos nga ayan ayat ti agasawa, paadwen na ti bilang dayti tattao, ken kastamet dayti anak mo, babaen ti bunyag. Sika tinaayat nga ama ti amin na parswa,
si katinaayat nga ama, ti baro alubong ti grasya. Iti na Kristiyano na panagkalaysa, pagtipunem dagiti dua, mabaen ti pananganak, dagiti agassawa. Paadwem, dagiti anak ti sangalubungan, ken babaen ti grasya ti bunyag, paadwem, dagiti anak ti iglesia. Gapu ken Kristo dagiti puro dagiti angheles ken amin na sa santos, agdaydayo ken agrukbab dagiti gloria. Isu dawaten mi nga ipalubos mo kuma, nga itimpuyog mi, itimek mi, ket kunami adi agsardain. Unay apo abiga kinasanto ket si katigubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi ngarud nga ipaay mo ti Espiritu mamang pasanto kaditi adaton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kadakan. Abagiken dara ni apo mi Hesus Kristo. Isu di sakbay ayawat na sayat ti bagina tap nagtuto nanalay ti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kariti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo, ket mga kay amin iti daytoy. Kadaytoy ti bagi, iso mayawat to ang may paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kariti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo kinaminom kay amin iti daytoy. Kadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro kinagnanayo na tulag. Iso may buyat to may paay kada kayo ken kariti adu at tao. Tamno mapakawan dagiti basbasot. Haramidan nyo daytoy apang ilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapot iti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tempay mo may kari kami nga ditoy saklang mo ken agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano iti bagi ken dara ni Kristo pagkaysa na kam kuma Espiritu Santo. Laglagi pen kad apo ti iglesia ang lisaknapit isang alubungan ket parayrayem tayat na nga Diyosan. Laglagi pen met ni Leo Santo Papa mi, ni Leopoldo ng Obispo mi, dayti amin nga papadi ken dayti amin nga agserserbi ken ka. Laglagi pen kad met apo the Glenmark ken Jaisel. Isu nga inka pinagtipon iti daytoy nga aldaw iti panagkalaysada. Tapno babaen ti grasyam ket matungpal dati langen iti panagasawa. Babaen ti ayat ken kapya. Laglagi pen pay apo dayti kakabsat mi amat maturog as si inama iti panagungar danto ken amin dagiti pimusayan ti sidong ti kaasim. Nang nangruna dagiti membro iti pamilya dagiti nga agasawa, dagiti nga kakabagyan ken dagiti nga kakabsat iti pamati nga makikaysa kadakwada. Awatem kanida iti sidong taranyag mo pakakitad na ken katirupan-rupan. Dawaten mi apo ti ipay met kaasim kadakanya. Haramidan kuma may karikam amin dagdanay na biyag ket magiranod kamto keneng gasata na Berhen Maria nga ina ti Dios. Inagasat asano sa ing esposo na
May tinagasat na apostoles kan kaditi amin na sa santos. Isuda na kapudno nagserbi ken kadito'y daga. Makikadwa kam to kan met kadakwada, amang itantanbok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken ni Kristo, ken iti sidong ni Kristo, itimpuyog ti Espiritu Santo, irugnoy miken ka man nakabalin nga ama, ti amin na dayo ken gloria, ti agnanayon nga awan tinggana. Amen. Kakabsat, tumakder tayo, ket kasmaymay sa nga pamilya ti Apo, intay kararagen ti kararag ngayon suro na kada kayo. Ngay may ti altar iti daytoy nga aldaw, iti daytoy panagbiag da nga kas nasawaan. Tapno iti panakiranod da iti bagi kendara ni Kristo, kanayon tulaeng nga nalagda ti ayat da. Kadawatek dagiti parents da, ken dagiti ninong ken ninang, ta extend tayo iti ima tayo, ta iti pambendisyon, kadakwada. Nasantuan nga ama, pinarson ti tao aladawam, ken pinagkalaysam ti lalaki ken babae, iti bagi ken puso, tapno matumpal dati andungenda dito'y abiyag. O Diyos, tapno may parangarang mo ti panggep ti ayat mo. Inaramid mo ti ayan-ayat dagiti agasawa, aladawan ti panakitulag mo kada iti tattao. Ket ti panakasumpot daytoy sakramento ti panagasawa. Iladawan na ti panagkalaysa ni Kristo ken ti iglesia na. Bendisyonan ka da Glenmark ken Jaisel nga dipen mo. Ipaay mo kad Apo, ita arugyan da ti agbyag ti sidong daytoy sakramento. Ta agrinnanod da kaditi parabor ti ayat mo. Agbalinda kumamaymay sa iti puso ken panunot, tapno paneknekan da ti kaddam ti baet da. Tulungam ida amang bangon ti pamilyada. Bendisyonan ka to'y anak mo a babae ni Jaisel, tapno nasingpet nga asawa ken ina. Nagaget nga kadwa ni Glenmark ken napudno ken kuana. Managparabor ken manangaasi. Bendisyonan kadmet ni Glenmark, tapno napudnon to ken ni Jaisel nga asawa na, ket nasingpet nga ama. Ama, ipaay mo kadi, akas tiya ay day ti altar mo ditoy dagang, kastamet asiraragsak danto, amakiranod tinaylangitan apadayan. Gapu ken Kristo nga anak mo ken apumi. Amen. Uwapume Hesus Kristo, kinunam kada iti apostoles mo, kapya ti ibati kada kayo. Kapya nga gapu kanyak ited ko kada kayo. San kad adag iti basbason mi ti kitaen, udiket ti pamati mi. Ket kasmen nurot iti pagayatam. Ipay mo kada si asiken kuan at ikapya ken panagkaykaysa. Sika ngagbiag ken agari, ti agnanayon nga awan tinggana. Ti kapya ti Apo, ti kankanayon kumangadda kada kayo. Kakabsat intay pa ay ti ayat ken kapya ti Apo, ti maysa ken maysa. Yes.
Kakabsat, adtoy ti kordero ti Dios, adtoy ti mangikat kadagiti basbaso ti lobo. Nagasat tayo nga nayaman maumawat iti Apo. Apo, dyan may kari, umay na kanya, yan ti may salong sa mapaymanguan ti karami. Apo, gapoy taayat mo, inted mo kada kami, dahito ya Eucharistia, tapno agkaysa kami, ken may kaysa kam ken ka. Kas iti panamagkaysam kada Glenmark ken Jason, babayan ti sakramento ti panagasawa, ken ti panakirano dahi ti maysa ken maysa, iti tinapay ken kalis, kastame ta pagkaysam kumayda iti ayat. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Itatag Landmark ken Jason, tanaawat yon ti sakramento ti panagasawa. Ipaganetget ko kada kayo nga agbyag kayo nga napudno iti maysa ken maysa. Ken ka Jason, ayayatem ni Landmark nga asawam, ket agbyag ka nga nasayaat nga kadwana. Agtalinaed ka puma iti silong ti pamati ayat ken kinasingpet. Ken kastamed ken ka Glenmark, ayatem ni Jason nga asawang, akas ti panagayat ni Kristo kanya tayo nga tattaw na. Ket makipagbiag ka ken kuana, iti sidong ti panagbuteng iti Diyos. Ti Apo ti adda kuma kada kayo. Ket ti man nakabalin nga Apo ay wanan na kay kuma ken bendisyonan na kayo ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. So kakabsat, once again, dawate kada Glenmark ken Jaisel ta sumangot ka kayo kadagiti kakabsat tayo.
Sumango kayo. Sumango. And then once again, let us congratulate Mr. and Mrs. Glenmark and Jaisel Llanes po. Palakpakan tayo sa dapat. And the groom may now kiss the bride. I promise you. Ito ang aking pangako, pag-ibig na di maglalaho. To be patient, to be kind and to be true, to love and to be loved by you. Hindi kita pababayaan, mamahalin na alagaan. To be your best friend, to be there until the end. Sa'yo lang ako, walang duda. Handa na ikaw ay magkasama sa hirap at ginawa, sa bukas at walang hanggan. Handa na maging iyong tahanan, lumuha o tumawa, yayakapin hahagkan. Oh, ang dami kong gustong gawin sa tuwing ika'y kapiling. Sigurado na ako sa'yo, ako'y handa na. Handa na, yeah. Ito ang aking pangako, pag-ibig na di maglalaho. To be your best friend, to be there until the end. Sa'yo lang ako, walang duda. Handa na ikaw ay magkasama sa hirap at ginawa, sa bukas at walang hanggan. Handa na maging iyong tahanan, lumuha o tumawa, yayakapin hahagkan. Oh, ang dami kong gustong gawin sa tuwing ika'y kapiling. Sigurado na ako sa'yo, ako'y handa na. Handa na. Once again, ladies and gentlemen, the father and daughter dance. Pagipalakpakan naman po natin. First one to know me, first love that I ever had. The first love of our bride, her Spent father. my life dreaming one day I'll be with someone as good as you, Dad. Now here we are, and there he is, just a few steps away. He'll take my hand forever, but he'll never take your place. You gave me my smile. You And of course, gave at me this point in my time, I request You Mr. gave Glenn me the silver to please take your mom lining I look for the first dance. You gave him your blessing to give me his last name, but you'll always have the
request, Will you give Mrs. Juanita and Sir Glenn to have the first dance. My heart is racing. I see him waiting. He's gonna change my whole world. But Ladies and gentlemen, after the parents' dance, I hope you is the very first prosperity dance. it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so May I request, Mr. Gabriel, nga iyawat mo ni Bride, yan ni asawa nan. Can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, Ladies and gentlemen, this is the very first prosperity dance. yes, you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here. Magkita tayo met apo. Isu dayto iti umuna nga gundaway nga agsala iti agasawa iti sango tayo amin. Why can't they understand the way we feel? Once again, ladies and gentlemen, pagipalakpakan tayo man apo, Mr. and Mrs. Lianeza. Different deep inside us, we're not that different at all. You'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now. So dayto in apo, ikon kunada nga Peter dance, when no prosperity dance. Wayayo apo iti masidag iti sango, no may mangyawat, regalo when no cash gifts para kini Mr. and Mrs. Lianeza. When destiny calls you, Adda apo iti paglistaan, adda ka di paglistaan. but you got to hold on. Sabay kayo apo nga umay agibitor. Adda iti pagpalistaan DJ Igid apo. Show them together, 'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forever. Apo dagujay agibitin mapandapay apo agpalista. Tapno amon tomat ni Bride ni Gromity inda pagyamyamanan. Still not real sure what I'm going to say, so bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since
day that we met. Scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of the best done so far, so bring on the better ones. And till death do us part, there's no doubt in my mind, it's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the young girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. Can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. The first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. What if I never knew? What if I never found you? I'd never have this feeling in my heart. How did this come to be? I don't know how you found me, but from the moment I saw you, deep inside my heart I knew, baby, you're my destiny. You and I were meant to be, with all my heart and soul. I give my love to hand it all, And as far as I can see, you were always meant to be my destiny. I wanted someone like you, someone that I can hold on to and give my love until the end of time. But forever was just a word, Just the something I'd only heard about. But now you're always there for me. When you say forever, I believe, Baby, you're my destiny. You and I were meant to be, with all my heart and soul. I give my love to hand it all. And as far as I can see, you were always meant to be my destiny. Oh, yeah. Baby, all we need is just a little faith. 'Cause baby, I believe that love will find a way. Hey, yeah.
now, Apo, pagyamanan mi, nagiti naayat, nga nangiyawat met, iti regalo. When no financial nga regalo para iti barong agasawa. I give my love to heaven and home, and as far as I can see, from now until eternity, you were always meant to be my destiny. My destiny. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took a long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to. Alright, last batch, Apo. Dagiti umay agbitor. You're still the one I want for life. At dapat iti sumaruno You're still the one nga chance nga panagbitor tayo into no madamdama. I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We'd be the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet. Alright, so a countdown tayo, Apo, from 10, But just 9, look at us 8, holding on. 7, We're 6, still together, 5, still 4, going strong. 3, 2, 1. Alright, thank you so much, Apo. Dagit inaayat nga nangyawat met iti financial kuno in kind nga tulong para iti barong agasawa. Madaan tayo to pay, Apo, iti may kadwa nga chance para iti panagbitor tayo. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one. Kanyo? Alright, so thank you so much. May I request our best man and maid of honor to please assist our newlyweds. And of course, at this point in time, may we call Ma'am Marlene for the prayer before meal. May we all please stand up and bow our heads and feel the presence of the Lord. Okay, all together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for bringing Glenmark and Shell together in love today as they stand before you and their loved ones. We ask for your blessings upon their marriage. May their union be built with faith, trust, respect, and unconditional love. Guide them always to choose patience in times of difficulty, understanding in moments of disagreement, and forgiveness when they fall short. Bless their home, O Lord, with peace, joy, and laughter. May they grow together in love and in faith, supporting one another through every season of life. Let their marriage be a reflection of your grace and a source of inspiration to others. Protect their relationship, strengthen their bond, and lead them always on the path of righteousness. May they always remember this day and the promise they make to each other with grateful hearts. We entrust their marriage to you, Lord, knowing that with you at the center, all things are possible. And let us all pray for the blessing of our food all together. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
May I ask our best man, sir? Iyawat mo kini ma'am kani sir. Alright, sir, mga lakang arod iti tinidor ket isubom ko ni ma'am very gentle only. Ayan, ket kuna na apo, DJ tumasubra. Sige ma'am sir, agbilang kita low 1, 2, and 3. Alright. Pagipalakpakan tayo man guys. Ket ma'am, kunada, no kadakkel, iti isubom ko ni sir, kas Jave ka no ti kadakkel, ti panagayat mo. Pero hana nga mamati, ma'am and sir, kung kunada lang DJ. Alright ma'am, may we see how you spoon feed your husband in a count of 1, 2, and 3. Alright, talagang pinanganga ni bride ni husband. Alright, pagipalakpakan tayo man apo, Sir Best Man, ala Amanda Jai. And of course, to seal this slicing segundo minutos when oras itimated mo ni ma'am nga panangkis itatta nga momento. Minutos? Segundo? Segundo lang. Mano sir? 60 seconds. 60 seconds equivalent to 1 minute. Alright, tulungan dak apo nga agbilang. It is 60. Alright, in a count of 1, 2, and 3, and go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lakasan natin. 13, 14, 15, 16. Nangangalin ako. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 100. Alright, pag-ipalakpakan naman po natin guys, the newlyweds. Laksan mo. Hindi yan sumasabog. Kaya ba today? O, di ba? Hindi sanay magbukas si Sir. Alright, sir, lagyan po natin ng wine yung goblets po natin. Cheers po tayo. And then sa couples, cheers po natin. 1, 2, 3, and cheers. Alright, and of course, shots. Sorry, yung couple hands po natin. 1, 2, 3, and shots. Bottoms up talaga. Alright, once again, ladies and gentlemen, pag-ipalakpakan naman po natin to seal our wine tossing ceremony. Sir, another kiss. Another 60 seconds ba? Hindi na. Alright, 10 seconds. Alright, sir. You may kiss now your bride. 1, 2, 3, and go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Alright, hindi na makapaghintay si Sir mamayang gabi. Alright, once again, ladies and gentlemen, may we put a warm of applause to our bride and groom. Take a breath, pull me close, and take one step. Keep your eyes locked on mine, and let the music be your Once again, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Yeneza's Moments. Pag-ipalakpakan naman po natin, guys. that you'll never forget. We'll keep To keep dancing wherever we go next. It's like catching lightning, the chances of finding someone like you. It's 1 in a million, the chances of feeling the way we do. And with every step together,
once again, ladies and gentlemen. And 3! Alright, sayang naman. No boyfriend since birth, sabi niya kanina. Alright, meron pa tayong tatlong natitira. Alright. Bibilang ulit ako ng tatlo. Sino kaya sa tatlong ito? Alright. 1, 2, and 3! Alright! Sayang naman. Siya yung ano sana kanina, wala pa yata. Or, meron 7 months. Ay, hindi ko alam. Alright. Alright, meron na lang tayong dalawang natitirang single. Alright, ma'am, are you ready to dance? Are you ready to dance? Yes, music, please. TikTok muna tayo bago natin ipasalo yung ating flower bouquet. Konting suspense lang muna. Alright, para naman makita natin kung paano sumayaw yung mga hindi pa ikinakasal. Alright, come on! Paano yung sayaw ng aakit sa boyfriend? O yung sayaw na nang-aakit sa boyfriend? Wala ba? Kung sasayawan lang, parang may nanalo na. Pero dito natin malalaman kung sino sa kanila ang susunod na ikakasal. Mrs. Lianeza, are you ready? Alright, as he count 1, 2, 3, you mean now throw your bouquet in the count of 1, 2, and 3! Alright, congratulations! Alright, iniba po namin yung ating rules. Ayan, kung sino po yung hindi makakasalo sa huli, ay siya po ang ikakasal na susunod. Charot. Alright, pag-ipalakpakan naman po natin, ma'am. Ijay tapay basit, kaduan ka ni Ma'am Bride. Ay, wait lang muna tayo. Okay, sinimulan na agad. Amoyo ka di guys ka na po dot tirabiin nyo datuma. Kasla nagmayat nga ikatantibado. Alright guys. Pudpudotan ni Mrs. Monser. Alright, aglikos ka no ni Sir kanima. Sir, bumaba ka, get in na yadem. Kunada. Ada DJ Carter ni ma'am nga nakasagana. What is that? Kaotam. Karadapam o saram sa bibig mo nga mangikat. What? Alright, Sir Mark. Flashlight guys, nasingat ka no. Hi, Sir Mark. Pisok. Batok nga kunada. Hi, sir. Pumunag ka. Oh my God. Kunana. Ay, natiliunan. Natiliunan, G. Carter, nga nakasignod. Itinairit. Napudot nga talaga. Howard, once again, pag-ipalakpakan naman po natin, guys, Mr. Mark Lianeza. Alright, nasa na po yung ating mga single gentlemen. Sumabay ka lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may mapala. Walang mawawala. Sana ganito kanina yung mga single ladies natin. Huwag po muna kayong uuwi ha. May reward kayo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato para magbatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Alright, pag-ipalakpakan naman po natin guys ang ating mga groomsmen. Iyawat mo when no ipasipaw mo. Pasipaw ko lang tas. Ipasipaw. Sir, di gentlemen tayo, may kayamin ito guys. Alright, another elimination round. Okay. Naghat. Nagpudot. Ganyan ay apo. Kapanang salsala ni Sharon. Day taman. Lumikos-likos pa eh. Ma'am, di ka kadimay ayaw. Goma ka niya boyfriend mo.
sir. Dadyan ni ma'am, nakakusila pa. Ingatong basit na sakang ma'am, kas lamadim kayat ngisigo na Aha. Alright. Naisigo na ka din. Nagbalin sa nga Cinderella, inikat na dyan shoes na. Gihions ni ma'am. Kasla nabiro ka na ni Cinderella na tumaray ito no madamdamaday ta. Huwag mong subukan. Alright, once again, pagipalakpakan naman po natin. Smile. Sir, lapit ka naman ng konti. Naka one seat apart ka eh. Alright, 1, 2, 3, and smile. Alright, thank you so much. Saan nagkakilala si Mark at Jayshel? Ikaw na naman, wag na, mamaya ka na. Hello po, saan? School. Saan? Sa school? Saang school? School. Suyo Pilot Elementary School is wrong. Pugpug to. Ano? Si ma'am. Wait lang. Saan po? Suyo National High School. Suyo National High School. All right, correct. Pagipalakpakan naman po natin. Congratulations! Meron kang silver package. All right? Lahat po ng package. All right? Bubuksan po natin yan, ma'am, at i-flex po natin. Ma'am, dito ko po sa center. Si Barkada package lang po. Okay. Barkada package. Ano ang laman ng iyong prize? All right. Meron kang Jean! Halatado talaga. Kanina ko pa sinasabi. Walwal to. Alright, ano pa? Alright, meron tayong chaser. Mamaya-maya lang. Once again, congratulations. Dito po tayo, ma'am. Thank you so much. And of course, alright, marami pa pala tayong mga prizes dito sa likod. Nakatago lang. Alright, ma'am and sir, itutuloy natin yan. Pero at this point in time, i-open na natin yung tatlo na nandito sa harapan. Alright, sa ating clothing package. Okay, ma'am, pag-ibuksan na po. Lapit po tayo ng konti sa harap. Alright, meron kang. Alright, at dan iti pagipit mo, iti labadam into no bigat. Okay, be ready. Ma'am, yung mama neto paglabahan natin bukas. Alright, congratulations. Pagipalakpakan naman po natin. Thank you so much, ma'am. Alright, and of course, kay ma'am, ano po yan, ma'am? Silver package. Meron kang Silver Swan. Alright, pang adobo or paksil. Alright, pagipalakpakan naman po natin, ma'am. Congratulations. Alright, itutuloy po natin ang ating trivia question. Sino sa kanilang dalawa ang madalas mag-sorry? Oops, wait lang, sir, dito ka. Ma'am, dito ka sa kabila. Sino po? Nung Glenn. Nung Glenn. Ma'am, ano pong sagot mo? No choice po. No choice na daw si Ma'am Jayshel. So, ang sagot po ay Mr. Glenn. Alright, pagipalakpakan naman po natin. Congratulations, sir. Pili ka ng prize para sa'yo. Siyempre, kahit ako yung 1 million ang pipiliin ko. Pero malalaman natin yan maya-maya kung ano yung 1M na yan. Alright, next. Sino sa kanila ang mas magastos? Sino sa kanilang dalawa ang mas magastos? Dito po tayo, balis. Alright, dito po. And dyan ka po. Sino? Kuya Mark. Kuya Mark and? No choice ulit? Hindi. Yung totoo, anong sagot mo? Tito Mark, bakit parehas sila ng sagot pero parehas silang? Wait lang. Alright, kailangan natin ng isa pa kasi parehas silang sagot. Dito ka, sir. Dito ka sa kabila. Alright, sagot po natin. Manang Jayshel. Manang Jayshel is correct! Alright. Ma'am, pili ka doon. Kung ano yung gusto mong package, ayan. Congratulations, magastos pala si Ma'am Jayshel, ha? Alright, thank you so much, ma'am. Dito po muna tayo. Alright, next trivia. Ano ang paboritong inumin ni Bride? Ano ang paboritong inumin ni Bride? Alright. Wait lang, wait. Habulin niyo ko. Wait lang, dito ka, sir, sa kabila. Dito ka sa kabila. Okay? Ano pong sagot mo? Matcha po. Matcha. Wine. Wine. Matcha is
Correct. Alright, tumama ka rin. Pag-ipalakpakan naman po natin, guys. O, pili ka ng isa. Okay, meron kang PC package. Alright. Another trivia question. Sino ang mas older sa kanilang dalawa? Alright, sino ang mas matanda sa kanilang dalawa? Oh, lapit! Lapit dito, takbo! Abulin niyo ko. Tumakbo talaga. Ano? Kuya Mark. Kuya Mark is... Anyone? Siyempre, dapat may kalaban. O, sino pa? Sino pa sa inyo ang wala ng option, sir? Official, sir. Nang J-Shell. Ma'am J-Shell, sino po sa inyo ang mas matanda? Pakituro po. May naririnig ako dito sa gilid. Wait lang. Ibahin natin yung question. Alright. Ano ang monthsary date ni mom and sir? Complete date. Anyone? Complete date, time and place. Ayan, complete date. Come on. O, sino sa inyo? O, si ma'am. May 11, 2007. May 11, 2070? 17. Tama ba, ma'am? Alright. Pag-ipalakpakan naman po natin, May 7, 2017. Ma'am, dito po tayo. Kunin na po natin yung nag-iisang prize. Meron kang... Baka suka kung kuna naman. Alright, meron kang... Alright, Del Downey. Alright, pag-ipalakpakan naman po natin. Congratulations, mabango yan, ma'am. Okay, gamitin mo yan bukas. Alright, kay ma'am, ano naman po ang kanyang natanggap na body spa package? Okay, harap po natin sa may camera. Smile naman po tayo habang binubuksan natin yan. Alright, meron kang salon pass. Alright, gamot sa sakit ng katawan. Congratulations, tanggal lamig ka niyan. Sigurado mag-iinit ka mamaya. Alright, sir. Meron kang 1 million. Ano ang laman? Alright. Meron kang Milo. Isang Milo. Alright, congratulations. Magiging matibay kang bata ka. Alright, ma'am. Ano po sa'yo? PC package or personal collection package. Alright, meron kang Pansit Canton. Alright, mabubusog ka mamayang gabi. Sigurado magtatae ka bukas. Charot lang. Alright, ano yan sa'yo, sir? Meron kang salon package. Open. Alright, meron kang cream silk at shampoo. Pag-ipalakpakan naman po natin, guys. Once again, thank you so much, guys, for being with us today. And of course, may Mr. Gabriel Yaneza. Sakbay ti amin na po, kablawan kay man tinaimbag nga malemyo. Tila ang mabalin ko ngay pag-anak ko, masapol ti panagin na yat. Agdindinong ko kayo nga agririri. Ngumano agriri kayo, hanyo nga iabutan ti agpatnag. Masapol, di palang rabi maalat ti narasasan, tapnon kaan nga dumakkel. Astamot kanyam J-Shell, no maparta ka din ni Makmak, no minum no madamdama ka, hamo nga paturugan jay kwarton. Awanin, nagriri kayon. Aga, kasya na tati mo ko na akong agsingsingpot kaya latang adwana. Ito no rabi ka kwa. Muna taon na. Wala sir ko. Kaya nakuha sing-sing pa kaya ang kagriri. Tunggal masya ka na yun, pinasinsa kayo. Nako. Yan.
tunos lati ka rin nanayo naman. Nga, kagri-reag na diretso nga nanayo kaya nga grak-raksak. Kaya lati may patangko, pasensya nyo na po. Alright, thank you so much, sir. Katintay yung Medgarda po mangikan. Iti advisement ni Ma'am Perlita. Timakunakmat kada kayo, anak ko. No, at daman tihaan nyo nga pagkinawatan, masapol nga pagpatangan nyo, na lumamay, agpakumbaba di maysa. No naputo ti ulo na di maysa, agpakumbaba di maysa. Kasa kayo to agpatang, no? Nalamiis ti ulo yung nga agpatpada. Nagyala ti makunak kada kayo, anak ko. God bless kanyayo. Alright, thank you so much, ma'am. And anyone? Kahit pagyaman namin, tikadayo amin nga, di maray, tiday tungal daw. Kahit, gapot na siyak tinapili nga pinaka-inada ti anak tayo. Siyak man ti sumarita. Numan pa, yahan nga na ornos, ti binangon ko nga pamilya. Kahit imay ko man itulod, ti mensahe nga imbaga ni manang ko. Kaday ti anak tayo nga, agsimpa. Amok anak ko nga nanakem ka. Anak mi nga lalaki, Glenmark. Amok anak ko nga napagasatan ni manong ko, kinimanang ko. Nga nakayanak, tinasisingpet. Nga ubing. Ngem tilang masaok. Tanaglabasak. Nun man bilang adanto agbidot kada kayo, bagbagaan niyo titumunggal maysa. Saan nyo nga urayen? Nga lumgak ya init. Weno agpatnag day tangagura. Ibagayo titumunggal maysa. Mark, ang kakat ginaramit mo. Astoy, kunam. Astamit, ingka Jayshel, bagbagam, kuya anak mi, bagbagamet, no sikat agbidot. Tapno ti kasta na ornos. Tati blessing anak ko. Ad-adu. No na ornos ti pamilyayo. Hangin ornos ti pamilya mi. Ngam naglabasan mi. Tinagulong nga pamilya. Kat nairot nagtinag ti bendisyon. So nga bagbagaan na kayo. Kasaan mi nga ibagbaga. No hami nga naglabasan. Agsingsingpet kayo anak ko. Agrinnaam kayo. Kablawan kayo anak ko. Kaya manak po. First of all, congratulations. Awan pa lang mo, ti may advice ko, tawan pa lang masawak, charing. Palang dakayan ti new chapter of your life. Enjoy yo lang di panaggasawa yo, dakam lang ditoy. Next time, invited na kami to, bunyag ton. Congratulations. Hi. First of all, I want to congratulate to the both of you. Mag-best friend kayo lang, hindi ata wedding yon. But I'm grateful that despite all the challenges, you two always choose to fight for this love. Oray no griri kaya ka na. Sa Mirador. Di, ang ganit ay makapan di Mirador belong nagbigla kayo nagriri, di hantay nakapan. Sayang di bandog. Thank you kasi may sana nga nakasaksin o kasano kayo nga nagtagal. No kasano nagselos ni nung Glenn, kasano nagselos ni Mana, no kasano nagriri.
Ninong Glenn, kat ka selos, agrada di matana, aglalabaga, madiwan oni. Tas di manang met, agungot, pakang uno kasjay. Kanan yung agung ungot. Orang na di kang bagyong iwat na lamang manggag. But having a sister like you is a privilege. You always cared about us more than yourself. And you always taught me how to become more independent. You didn't just teach, but you showed me how to become that person. You are the strongest woman I know. Kasi di, ang kailangan nagtikamit ko. At yun ang Asla di ko, ang kailangan nagtikamit. O rin no, kaya, o rin no may bibasang kangkat, ipro-provide na alat na di kailangan. Lalo tatag college na ang gadat na naitulong mo kanya, di ba nagbasak? And I'm grateful for that. You guide me and you are the woman who become my biggest inspiration, my supporter, my personal wallet, and my forever best friend. You are the sweetest ate that I never had. Oray nagririta lang hindi panggap ti gamit. Tata nag-asawa kay Kinong Glenn. Sa walit yung apelyido mo. Tunong Glenn, thank you for everything, Manong, especially for being there for my sister and for us since day one. Thank you, Manon, ti pa nagtulong mo kanyamin, ti inog kasapulang kami matlang. Lalo kanya, at na palang utang ko. So, wishing you both a healthy relationship and wonderful family. And it says that Jeremiah chapter 29, verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans that prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future." 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. "Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, and always hopes and always perseveres." Thank you. Congratulations. Ay, kin ba isa? Anak lilipatan o ganang natanapon. To start with my message, I really want to congratulate the both of you, Kuya Glenn and Ate Jayshel. Isa ako sa pinakamasaya to celebrate this special moment yung dalawa. While doing this speech, hindi ko alam kung paano ko sisimulan at tatapusin nang hindi naiyak. But I hope I will deliver the speech without crying. Para maganda ako. By the way, for those of you who don't know me, I'm Christine, the sister of the bride. So to my Ate Jayshel, I would never be an expressive type, but seeing you today walk down the aisle is like seeing a part of my childhood walk away from me. It was bittersweet,
But I'm genuinely happy for you and Kuya. Wait. Growing up with you, ate is a blessing. Hindi mo alam kung gaano ako ka-bless na may ate akong kagaya mo. Nadadahol yung makeup. Oo, hindi tayo sa iisang bahay nakatira. Nung mga bata tayo, aginadayo tayo pero hanak inturing nga sa bali. Idi umununahan ko ang mga dati kabsat. Hanggang sa inbagada kanyak, so nga thankful aktad dati manang ko. Sipod, idi aging gana tatta. I love you always and forever, ate ko. Sana piliin niyo pa din ang isa't isa no matter what life brings. And now you're married. I hope you continue to love each other unconditionally. May your marriage be a constant reminder that God's timing is always perfect. Wishing you both a wedding day filled with a magic marriage, filled with love, and a lifetime filled with joy. Congratulations on your forever. And lastly, Kuya Glenn, I hope you will treasure growing old with ate as much I love growing up with her. At ingatan mo siya palagi, Kuya. Ipapaubayan na namin siya sa iyo eh. And welcome to the family. Maano naman kaya. And of course, Ma'am, data cash, iyawat tayo yan ti parents dan. Ma'am, igaman tayo ti parents, ni mamang na. And ni mamang ka ni papang you guys. Okay, Ma'am. Ni Ma'am naka-green, naka-motive. Umunan sa mata mo na ba, Ma'am? Kato ay nagbilang? Okay. Okay, anya Ma'am? 150,000 pesos, sir. 150,000 pesos higher! Di ba? Higher! Okay. Ano? 100,094, 200. Wait lang. Saan galing to? Galing dyan? Hindi. Alright. Galingan mo. 204 is wrong! Alright. Anyone? Anyone? Hindi ko na sasabihin kung higher or lower. Wala ba? I-announce ko na. Are you ready? I-announce ko na. Are you ready? Alright. Meron tayong 194,270 pesos. Alright. Sabi niya 74. Alright, so once again, pag-ipalakpakan naman po natin, guys. Maraming salamat, Ma'am and Sir. Iyawat tayo ang data cash. Yan ti Barunga Agasawa. Alright, once again, congratulations, Ma'am and Sir. Data umanay meten nga pangrugyan nyo akas may isang agasawa. Ma'am and Sir, tumugaw tayo pa. And of course, ladies and gentlemen, once again, this is your host. I am your Kuya Nigel from Lucky 7. Alright, and of course, at this point in time, Ma'am and Sir, this wedding celebration wouldn't be completed without hearing any message galing po sa inyong dalawa. Awan mo amin di message po. Dinaramid po. So nga ro, di namin na. Umunate amin na imbaga aldaw yo.
Ay, kaya't miti, umuna ti amin nagyaman kami kani Apo kasi napasamak dito yung aldaw kon success ti wedding me. Hami nga maobra dito no awan ti support tayo. Kanyami nga duwa. Dakol unay nga yamyaman mi kasi imay kayo dito yung nakipagragragsak kanyami. Amin nga timulong. Aglaplapusanan nga aglaplapusanan nga yamyaman mi unay ta adati support tayo dagiti nang ti financial dagiti naglutluto dagiti coordinators mi suppliers ken catering agyamyaman kami unay ni apon to timang subsubad ti kinalaing yo kanyami. Kahit ko ti agyaman nang nangro na lang dagiti kakabagyan nga naggapupay lang ti adayo nga luglugat. Thank you ta nayano siyo ti may nakipagragrag sa kanyami. Ken kastamet dagiti gagayem mi nga kwa oray noan kami unay kikitan nakalagip dalat tangay may. Dagitoy high school friends mi batch. Thank you. Ken amin pay nga ko dagiti ang anak ko may dagiti adayo nga dagiti abroad dagiti auntie mi nga nang ti financial dagiti simmagot dagiti do mga masapul mi kasi agpatinggalang matyad nga saan nga totally nga naka-ready di magastos so nga lalo dagiti kakabsat ko. Thank you. Di lang.